L'Assemblée générale ordinaire de Sonatrach s'est réunie le jeudi 22 décembre 2005 au siège de la Direction générale. Au cours de cette session, l'Assemblée générale a adopté le plan moyen terme 2006-2010 de l'entreprise. Elle a également approuvé la création des 3 sociétés suivantes: Algerian Petroleum Institute, Sonatrach Gas Marketing, société chargée des relations publiques et des services liés. La dernière journée de l'année 2005 a été marquée par la cérémonie de découverte des 8 nouvelles zones d'exploration à la région sud-est du pays. Manifestation qui s'est tenue au siège de la division exploration de Sonatrach. Et ceci en présence du vice-président de l'activité Amman, M. Belkacem Boumediene. Au cours de cette cérémonie, le vice-président a mis l'accent sur les efforts consentis par les équipes de projet. Ces résultats seront d'un apport important pour la pérennité de nos richesses naturelles gazières et pétrolières, ainsi que pour le renouvellement de nos réserves en la matière. Les membres de ces équipes seront récompensés d'une façon équitable en fonction des efforts fournis et les résultats obtenus. 2005 a été très riche en actions. Nous avons enregistré 8 découvertes, 6 ont été faites par Sonatrach en propre et 2 découvertes ont été faites par Sonatrach en association. Donc je voudrais saluer en cette occasion l'effort qui a été fait par nos ingénieurs, qui a été fait par nos experts pour arriver donc à ces résultats qui sont extrêmement encourageants et qui donnent un prélude intéressant, un prélude optimiste à l'année 2006. Notons qu'il s'agit de 6 découvertes effectuées par la division exploration du groupe et 2 autres réalisées en partenariat avec des compagnies étrangères. Ces 8 découvertes se situent dans le bassin de Hassi Berkine. La zone de Hassi Msaoud est dans la périphérie d'Il-Lissi. C'est des résultats très intéressants et qui préfigurent aussi de nouvelles découvertes pour l'exercice 2006. Nous espérons commencer aussi l'année 2006 avec plusieurs annonces dès le premier trimestre. Dans un esprit continuel d'application de la directive ministérielle du 5 janvier 2005 relative à la promotion de l'emploi féminin au sein des organismes et entreprises relevant du secteur de l'énergie et des mines, s'est tenue le 20 décembre 2005 à Skikda la cérémonie de création de l'Observatoire à la promotion de l'emploi féminin de l'entreprise nationale de pétrochimie ENIP. Madame Hafida Bouafar a été installée à la tête de cet observatoire, en présence du secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Mines, M. Faisal Abbas, ainsi que le vice-président de l'activité aval, M. Abdelhafid Ferrouli, et le président directeur général de l'ENIP, M. Yahya Zakaria Khadir, ainsi que la présidente de l'observatoire de Sonatrach, Madame Fadila Mustafawi. À l'issue de cette cérémonie d'installation, un débat ouvert autour des questions cruciales de promotion et de la participation des femmes dans la vie professionnelle a été engagé entre cadres femmes de l'ENIP et animé par les membres de l'Observatoire fraîchement installés. Mettre en pratique les principes d'égalité des chances entre les hommes et les femmes selon les règles directoriales définies dans la directive ministérielle relative à la promotion de l'emploi féminin, telle est l'ambition exprimée par l'ENIP. Les œuvres sociales de Sonatrach ont procédé à la remise d'un don composé de jouets, de bonbons et d'un trousseau individuel aux enfants hospitalisés au service pédiatrie du CHU Bab El Oued à Alger. Une autre action sociale au profit des enfants hospitalisés dans le service pédiatrie de Bni Msous a été aussi organisée. Cette opération, qui n'est pas la première du genre, vient confirmer encore une fois le caractère citoyen du groupe Sonatrach. Comme d'habitude, Sonatrach, dans le cadre de ses activités sociales, a tenu à donner un peu de joie aux enfants malades. Et c'est comme ça que nous sommes venus pour une participation symbolique. Donc nous offrons quelques cadeaux pour les enfants malades, pour leur procurer un peu de joie.
اجتمعت الجمعية العامة لشركة سوناتراك في دورتها العادية، وذلك يوم الخميس 22 ديسمبر 2005 بمقر المديرية العامة. خلال هذه الجلسة تبنت الجمعية العامة مخطط المؤسسة المتوسطة المدى 2006-2010، كما رافقت وصدقت على إنشاء 3 شركات، وهي المعهد الجزائري للبترول، سوناتراك لتسويق الغاز، الشركة المكلفة بالعلاقات العمومية والخدمات المرتبطة. تميز اليوم الأخير من سنة 2005 بالاحتفال بمناسبة اكتشاف 8 مناطق جديدة للاستغلال، وهذا في المنطقة الجنوبية الشرقية من الوطن. أقيمت هذه التظاهرة بمقر فرع الاستكشاف لسوناتراك، وهذا بحضور نائب رئيس نشاط المنبع السيد بالقاسم بومدين. خلال هذا الحفل نوه نائب الرئيس بالجهود المبذولة من قبل فرق المشروع التي تمكنت من إحرازات هامة، نتائج ستسهم بقوة في بقاء ودوام ثرواتنا الطبيعية الغازية والبترولية، وكذلك في تجديد احتياطاتنا منها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى أنه وانطلاقا من السنة الجديدة ستتم مكافأة فرق العمل هذه بطريقة أكثر نصافا وعدلا، توافقا مع الجهود المبذولة والنتائج المحققة. 2005 a été très riche en كانت سنة 2005 سنة حافلة بالنشاطات، إذ سجلنا إحراز 8 اكتشافات، 6 منها قامت بها شركة سوناتراك بمفردها، أما الاكتشافين الآخرين فقد قامت بهما شركة سوناتراك لكن بالتعاون مع شركات أخرى. وبالتالي بودي أن أهنئ بهذه المناسبة الجهود التي بذلت من طرف مهندسينا وخبرائنا، والتي أوصلتنا لهذه النتائج الجد مشجعة، مما يسمح بالدخول للسنة الجديدة بنظرة متفائلة. يجب الإشارة إلى أن الأمر يتعلق ب6 استكشافات قامت بها سوناتراك لوحدها، أما الاستكشافين المتبقيين فقد أنجز في إطار الشراكة مع الشركات الأجنبية. تقع هذه الاكتشافات 8 في حوض حاسي بركين، حوض حاسي مسعود، وحوض إليزي. هي نتائج جد مهمة والتي تمهد لاكتشافات جديدة لسنة 2006. كما أتمنى أن تبدأ السنة الجديدة بالكثير من الإعلانات، وهذا ابتداء من الثلاثي الأول. في إطار المسعى المتواصل لتطبيق التعليم الوزاري الصادر بتاريخ 5 جانفي 2005 والمتعلقة بتحسين ظروف العمل للفئة النسوية والمنظمات والمؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والمناجم، تم الاحتفال في 20 ديسمبر 2005 بولاية سكيكدا بمناسبة إنشاء مرصد لتطوير العمل النسوي للمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء أونيب. تم تعيين السيدة حافظة بوعفار على رأس هذا المرصد، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم السيد فيصل عباس، ونائب رئيس نشاطات المصب السيد عبد الحفيظ فغولي، ورئيس المدير العام لأونيب السيد يحيى زكريا خضير، وكذا رئيسة المرصد لسوناتراك السيدة فضيلة مصطفاوي. بمناسبة الاحتفال بإنشاء هذا المرصد تم فتح حوار حول مسائل هامة متعلقة بترقية مشاركة النساء في الحياة المهنية، شاركت وتناقشت فيه نساء الكوادر لأونيب. أما عن التنشيط فكان من قبل أعضاء المرصد تطبيق المبادئ المتعلقة بالمساواة في الحظوظ والإنصاف بين الرجال والنساء وفق القواعد القيادية المجددة في التعليم الوزارية الموافقة لتطوير العمل النسوي، كان هو التفاؤل المعبر عنه من طرف أونيب. باشرت شركة سوناتراك نشاطاتها الاجتماعية، وذلك من خلال تسليم هبات مكونة من ألعاب، حلويات، جهاز فردي للأطفال المتواجدين بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي باب الواد بالجزائر العاصمة. كما نظم نشاط اجتماعي آخر لمصالح الأطفال المتواجدين بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي لبني مسوس. هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث جاءت لتؤكد مرة أخرى طابع المواطنة الذي يتميز به مجمع سوناتراك. في إطار الخدمات الاجتماعية في العادة شركة سوناتراك مشارك يعني رمزيا
نعم. رمزيا في فرح الأطفال اللي هم مرض وبعد على جورهم.